Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma amma ba'd. Ayyuhal ahibba, kaifa halukum? La'allakum ala khairin wa sihhatin wa afiyah. Qad akhadna darsana fi fiqh sirah fi fawaid من الأحداث من الحوادث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. والآن نواصل درسنا في حادثة الإسراء والمعراج. المبحث الخامس، افتحوا كتبكم في صفحة 42 بعد 200. 42 بعد 200. المبحث الخامس، فقه السيرة في الإسراء والمعراج. سنتكلم عن الإسراء ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم عن الإسراء والمعراج، والمؤلف أن يعيدنا في حوادث بعد الإسراء قبل الإسراء والمعراج. كانت حادثة الإسراء والمعراج معجزة باهرة أي ظاهرة ومعلمة للنبوة أي علامة جلية ظاهرة، وهي من خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ليس هناك نبي أن يكون يسري ويعرج في نبوته، بل النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي يكون في الإسراء والمعراج، فلم يقع لغيره من الأنبياء والرسل مثلها أو شبيها بها. وهي من الآيات المكية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المتتبع هي التي نحن نتبع وننظر ونقرأ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن ثمة أحوالا موجود أحوالا حوادث عليمة وحوادث قد سبقت الإسراء والمعراج، الحوادث التي تؤلم قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أي حادث كان؟ موت زوجته الوفية خديجة، وموت عمه أبي طالب التي يحمي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء حياته. وكذلك حادثة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، أن يواجه ردا قبيحا من زعمائه وسفهائه. وكذلك حادثة الهجرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة فرارا بدينهم، فما كان منهم إلا أن رفضوا ما جاء به. فلما استمعت هذه الصعوبات، قد استمعت هذه الصعوبات، موت زوجته الوفية، موت عمه أبي طالب، خروج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم، وخروجه النبي صلى الله عليه وسلم ويواجه ردا قبيحا من زعماء الطائف وسفهاء الطائف. هذه الصعوبات قد يزعج قلب الرسول صلى الله عليه وسلم،
yu'ti huznan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da hadha al-huzn akramahu Allah tabaraka wa ta'ala bil mu'jizah. Ay mu'jizat Isra as-saqi'ah ay lami'ah. Lami'ah ma huwa lami'ah? Mithlu al-misbah lami'ah. Hatta la yastati an yanzur ilayhi. Wal mukarramah wan nasi'ah, nasi'ah at-tahirah, yaitu al-Isra wal Mi'raj. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra huwa an yakuna an yamshi laylan bi'abdihi ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami' al-basir. Hadha fi sya'n al-Isra. Amma al-Mi'raj faqad akhraja al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lil-Bukhari an Anas bin Malik an Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini hadis ini berbicara tentang Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra bagaimana namanya perjalanan malam min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di Palestina. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadathu an lailatin usriya bihi qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang suatu malam yang beliau melakukan perjalanan malam. Beliau berkata, bainama ana fil hatim, yaitu balkon teras rumahnya, warubba qala fil hijr, atau dalam riwayat yang lain beliau berada di sebuah ruangan, muttaji'an, sedang bertelakan, sedang berbaring. Id atani atin faqad qala wa sami'tuhu yaqul, datanglah tiba-tiba seseorang dan dia mengatakan, fasyaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Rasulullah SAW mengatakan, maka dibelahlah dari sini sampai sini. Faqultu lil jarud wa huwa ila janbi ma ya'ni bihi. Aku mengatakan, Rasulullah SAW kepada Jarud, itu binatang yang berada di sisinya, ma ya'ni bihi, apa ini maksudnya nih? Qala, yaitu min thughurati nahrihi ila syi'ratihi, dari sini sampai sini dipotong, dibelah. Wa sami'tuhu yaqul min qassihi ila man qassahu min qassihi ila syi'ratihi. Jadi dipotong sampai rambutnya. Fastakhraja qalbi, kemudian diambil jantungnya. Thumma utitu bi tashtin min dhahab, yaitu ina, sebuah wadah dari emas, bejana, mamlu'at tan imanan, yang dipenuhi dengan keimanan. Fawazala qalbi, maka hatiku atau jantungku dicuci di bejana tersebut. Thumma husyiya, kemudian mengering. Thumma u'ida, dan dikembalikan. Thumma utitu bidabatin dunal bighal, kemudian saya datangkan sebuah kendaraan, dan dia bukan bighal, fawqal himar, tapi dia lebih tinggi dari keledai, abyad, warnanya putih. Faqala lahu Jarud, kemudian Jarud mengatakan, huwal buraq ya Hamzah, ya Aba Hamzah, dia buraq, wahai Aba Hamzah. Qala Anas, na'am, dan Anas mengatakan, betul, ini sedang menceritakan kisahnya. Yada'u khutwahu inda aqsa tarfihi, boleh meletakkan
garisnya sampai paling ujung garis yang lain. Fa humiltu alaihi, Rasulullah SAW dibawa di buruk tersebut. Fantalaqa bi Jibril hatta atas sama'id dunya. Kemudian Jibril membawaku dengan buruk tersebut sampai ke langit dunia. Fastaftaha, Jibril meminta dibukakan pintu langit. Faqila, penjaga pintu langit mengatakan, man hada, siapa ini? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila faqad ursila ilaih. Qala na'am. Qila marhaban fa ni'mal majid, sebaik-baik orang yang datang. Ja'a fa fataha, kemudian dibukakan pintu langit. Falamma khalastu ilaihi fa idza fihi Adam. Pada langit pertama ada Nabi Adam. Faqala hada abuka Adam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini bapakmu Nabi Adam. Wasallama alaihi faraddas salam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan salam padanya, dan kemudian Nabi Adam pun menjawab salamnya. Thumma qala marhaban bil ibni salih wa nabiyyi salih. Thumma, setelah begitu kemudian sa'ida bi hatta ata as-sama, hatta ati as-sama ats-tsaniyah, sampai langit yang kedua. Fastaftaha, kemudian meminta dibukakan. Tanya lagi, man hadza? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala na'am. Qila marhaban bihi fa ni'mal majid ja'a. Fataha falamma khalastu idza Yahya wa Isa wa huma ibna khalah. Wa huma ibna khalah, keduanya adalah anak dari bibi Rasulullah SAW. Jadi Ustaz jelaskan. Qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, hadza Yahya wa Isa fasallama alaihima fasallamtu faradda. Thumma qala marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih. Thumma sa'ida bi ila sama'i thalith fastaftaha. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila marhaban bihi fa ni'mal majid ja'a fa fataha falamma khalastu idza Yusuf. Pada langit yang ketiga itu ada Yusuf. Qala hadha Yusuf fasallim alaihi fasallamtu alaihi faradda. Thumma qala marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih. Thumma sa'ida bi hatta ati as-sama'a rabi'ah. Fastaftaha. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila aw qad ursila ilaih? Qala na'am. Qila marhaban fa ni'mal majid ja'a fa fataha falamma khalastu fa idza Idris. Fi ay sama fi sama'i rabi'ah. Qala hadha Idris fasallim alaihi fasallamtu alaihi faradda. Thumma qala marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih. Thumma sa'ida bi hatta ati as-sama' al-khamis fastaftaha. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala na'am. Qila marhaban bihi fa ni'mal majid ja'a. Falamma khalastu fa idza Harun fi sama'il khamis. Qala hadha Harun fasallim alaihi fasallamtu alaihi faradda. Thumma qala marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih. Thumma sa'ida bi hatta ati as-sama'i sadisa fastaftaha. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila man ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala na'am. Qala marhaban bi fa ni'mal majid ja'a. Falamma khalastu fa idza Musa. Qala hadha Musa fi sama'i sadis. Fasallamtu alaihi faradda. Thumma qala marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih. Falamma tajawaztu baka. Qila lahu, ketika Rasulullah mau pergi nangis. Siapa nangis? Nabi Musa. Ma yubkik? Qala abki li anna ghulaman ba'atha ba'di yadkhulul jannah min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati. Yadkhulul jannah min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati, yaitu ummah Musa. Thumma sa'ida bi ala sama'i sabi'ah fastaftaha.
Jibril, qila man hadha, qala Jibril, qila man ma'aka, qala Muhammad, qila wa qad ba'atha ilaihi, qala na'am, qala marhaban bih wa ni'mal majija falamma khalastu fa idza Ibrahim fi samai sabi' Ibrahim qala hadha abuka fassallim alaihi qala fasallamtu alaihi faradda salam thumma qala marhaban bil ibn salih wa nabiy salih thumma rufi'at li sidratul muntaha fa idza nabqaha mithlu qilal hijr fa idza waraquha mithlu adanil filah qala hadhihi sidratul muntaha wa idza arba'atu anhar nahran batinani wa nahran zahirani faqultu ma hadani ya Jibril qala amal batinani fa nahrani fil jannah wa amal zahirani fannil wal furat nahrun nil wal furat ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم 50 صلاة قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت ووضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله ورجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت ووضع عني 10 فرجعت dikurangin 10 ya. Musa faqala mithlu faraja'tu fa amartu bi 10 salawat kulla yawm faraja'tu faqala mithlahu faraja'tu fa umirtu bi 5 salawat kulla yawm faraja'tu ila Musa faqala bima qultu umirtu bi 5 salawat kulla yawm qala inna ummataka la tastati' 5 salawat kulla yawm wa inni qad jarabtu nas qablaka wa 'alajtu bani Israil ashadda mu'alajah farji ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatika qala sa'altu rabbi hatta istahyaitu lakin ardi wa aslim qala falamma jawaztu nada munadin amdaita faridati wa khaffafta an ibadi engkau telah menerima kewajiban yang aku wajibkan dan engkau telah meringankan para hamba-hamba aku kata Allah Subhanahu wa taala. Wal musnad ingal Imam Ahmad rahimahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasul akhbaran nas bil Isra. Ya. Kita bahas hadis ini dulu. Jadi hadis ini menceritakan bahwasanya kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan, di sana ada kejadian dibersihkan dahulu hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bejana yang penuh dengan keimanan. Setelah itu dikembalikan kembali. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh malaikat Jibril dengan hewan yang bukan bighal tapi lebih tinggi daripada himar, yaitu buraq. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa kemudian menuju ke langit dan sampai Sidratul Muntaha dan sampai ke Baitul Ma'mur, dan di sana juga Rasulullah SAW menerima langsung perintah salat dari Allah Subhanahu Wa Taala pernah 50 kali turun ketemu Nabi Musa agar minta diturunkan lagi jadi 40, ketemu Nabi Musa lagi suruh balik lagi ke Tuhannya jadi 30, ketemu Nabi Musa lagi jadi 20, ketemu Nabi Musa lagi balik lagi ke Allah SWT jadi 10, kemudian Nabi Musa balik lagi takhfif lagi menjadi 5. Tapi kelima pun Nabi Musa masih mengatakan dan menyarankan untuk apa? Agar dikurangi lagi. Tapi Rasulullah SAW merasa malu untuk meminta kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meringankan umatnya. Dan di langit pun Rasulullah SAW bertemu para nabi.
tugasnya kalian adalah kalian merangkum kejadian Isra dan Mi'raj, terutama Mi'rajnya, langit pertama ketemu siapa, langit kedua ketemu siapa, langit ketiga bertemu siapa. Jadi ikhwatul iman wafaqanallahu wa iyyakum, kejadian Isra dan Mi'raj adalah sebuah kejadian yang dianggap mustahil oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Namun ketika Abu Bakar As-Siddiq dikabarkan oleh seseorang yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dari Baitul Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalaulah benar itu dikatakan Rasulullah, maka aku akan pasti membenarkannya. Makanya Abu Bakar Siddiq dijuluki As-Siddiq karena dia percaya apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalaulah kita hidup pada zaman itu, apakah kita akan beriman dan meyakini Isra dan Mi'raj ini? Walillahil hamd, Allah SWT memilih kita pada zaman sekarang meskipun segala kekurangannya. Kita mengimani apa yang Allah SWT kabarkan, apa yang Rasulullah SAW ceritakan, dan kita mencoba untuk senantiasa mengamalkannya. Ingat, ikhwatul iman wafaqanallahu wa iyyakum, salawat 5 waktu yang kita lakukan itu sudah berulang kali Rasulullah SAW meminta takhfif, meminta dikurangi. Maka jangan lagi kita malas untuk mengerjakan sholat. Jangan lagi malas kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mudahkan kita untuk memahami agama ini. Allah akan mudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Allah akan mudahkan kita untuk memahami pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ingat tugas Ustaz tadi yang Ustaz sebutkan, bahwasanya kalian membuat syajaratun nasab ila Adnan. Yang kedua, merangkum kejadian Isra dan Mi'raj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.